नमस्कार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मुझे समस्त मो यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आज आम कौ विषय जानिबा लोक संस्कृति और लोक साहित्यर सर्ट क्वेश्चन विषय जानिबा जोटा कि आमर अच्छी +3 ओडिया ऑनर्स जो पिला माने पढ़ुचंती तांकर 4th सेमिस्टर कोर 8 पेपर यूनिट 1 कोर 8 पेपर यूनिट 1 ने तांकर कौन अच्छी ना लोक संस्कृति और लोक साहित्य तार सर्ट क्वेश्चन कौन अच्छी आमे जानिबा। तो वीडियोटी को जल्दी जल्दी आमे स्टार्ट करदबा। बेसी किछि न गपिकी देखीदबा आमे एबे लोक संस्कृति और लोक साहित्यर कौन सर्ट क्वेश्चन अच्छी। तो चलंतु देरी न करके आमे आरंभ करिबा लोक संस्कृति और लोक साहित्यर सर्ट क्वेश्चन। तो लोक संस्कृति और लोक साहित्यर प्रथम क्वेश्चन अच्छी लोक साहित्य काहाकू कुहा जाए। तो लोक साहित्य काहाकू कुहा जाए आमे प्रथमे जानिबा। लोक शब्दर अर्थ को विश्लेषण कले जना जाए। लोक शब्दर अर्थ अत्यंत व्यापक, यह सर्वसाधारण जनता को बुझाई थाए। तेणु एही मानकर साहित्य को लोक साहित्य कुहा जाए। जो साहित्य लोकग्राह्य ताहा ही लोक साहित्य। तापरे हमर कौन प्रश्न अच्छी ना संस्कृति शब्द केउ शब्दरू आसीछि। तो संस्कृति शब्दरे हमर केउथरू आसीछि देखिबा। आमे जहाकू ओडिया संस्कृति बोली कहू तो आमे ओडिया ताकू संस्कृति बोली कहू। इंग्राजी रे तार प्रतिशब्द होछि कल्चर। इंग्राजी रे तार प्रतिशब्द कौन ना कल्चर। लाटिन कल्टस शब्दटी कल्ट शब्दरू आसीअछि। यार अर्थ हैला धर्म संपर्कीय पूजा। इंग्राजी रे कल्चर शब्दटी कर्षण पालन अर्थरे मध्य व्यवहृत होइथाय। तापर प्रश्न कौन अछि ना लोक संस्कृति कहले कौन बुझ। तो लोक साहित्य आमे काहाको कुहारे जानले एबे जानबा लोक संस्कृति कहले कौन बुझ। तो लोक शब्द कहले आमे बुझू भू लोक बा पृथ्वी लोक, भूव लोक बा पृथ्वी रे तले, पृथ्वी रे तले रहुतबा बास करथुवा लोक एवं स्वलोक बा आकाश रे लोक बा आकाश रे रहुतबा लोक माने। एही तीन श्रेणी रा जन समुदाय जेउ विश्वास और संस्कृति को मानती ताहाकू लोक संस्कृति कुहा जाए। तो साधारणतः लोक संस्कृति क्या कुहा जाए ना लोक संस्कृति कहले आमे तीनोटी समुदाय को बुझाइबा। कौन ना गोटे होची भूलोक जोटा कि पृथ्वी लोक बा पृथ्वी रे बसवास करथुवा लोक मानकर संस्कृति। तापर आछे हमर भूवलोक। भूवलोक माने पृथ्वी तले बास करुथुवा लोक मानकर संस्कृति। तापर आछे स्वलोक बा स्वर्गवासी बा आकाश रे रहुथुवा लोक मानकर संस्कृति। एही तीन श्रेणीर जन समुदाय जेउ विश्वास और संस्कृति को मानती ताहाकू लोक संस्कृति कुहा जाए। तो बुझी जाइए मु भाबुजी समस्ते लोक संस्कृति काहाकू कुहा जाए। तो परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी देखिबा। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी लोक साहित्य को केते भागरे विभक्त कर जाइछि। तो लोक साहित्य को 3 भागरे विभक्त कर जाइछि। गोटे होछि लोक कहानी, लोक नाटक एवं लोक गीतिका। लोक साहित्य को आमे जानिले 3 भागरे विभक्त कराइछि। कौन कौन ना लोक कहानी, लोक नाटक एवं लोक गीतिका। तापर परवर्ती प्रश्न लोक साहित्यर 5टी वैशिष्ट्य लेख। तो लोक साहित्यर 5टी वैशिष्ट्य हैला मानव हृदय सहित संपर्क। तो लोक साहित्य माने कौन लोक मानकर जो साहित्य तो सेथि पई धर मानव हृदय सहित संपर्क मध्य रहिबा दरकार। प्राकृतिक कल कल नदी नदिनी झरणा सरलता स्वाभाविकता एहार आदर्श जातीय जीवन सहित एहार निबिड़ता संपर्क। ये 5टी होची लोक साहित्यर वैशिष्ट्य। तापर परवर्ती प्रश्न लोक साहित्य संग्रह क्षेत्र में प्रथमे किए कहा साहाय्य रे पदक्षेप ग्रहण करथिले। तो लोक साहित्य संग्रह क्षेत्र में प्रथमे जॉन बीम्स 1869 रु 1873 पर्यंत बालेश्वर रे कलेक्टर थिबा समय रे फकीर मोहन का साहाय्य रे लोक गीत को संग्रह करी फोल्कलोर ऑफ ओडिशा नाम रे गोटे प्रबंध लिखिथिले।
ତ କିଏ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କରିଥିଲେ? ଜନ୍ ବିମ୍ସ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକଗୀତକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ କରି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଫୋଲ୍କଲୋର୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ନାମକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଲୋକଗୀତ ସଂଗ୍ରହ ବୋଲି କେଉଁ ପୁସ୍ତକକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ତ ଗ୍ରୋଭରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଲୋକଗୀତ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଲୋକଗୀତ ସଂଗ୍ରହ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। କାହାର? ନା ଗ୍ରୋଭରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଲୋକଗୀତ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ଲୋକଗୀତ ସଂଗ୍ରହ କରି କେଉଁ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ତ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ଲୋକଗୀତକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ୍ୟଗୀତି ଓ ଉତ୍କଳ ଗୀତି ନାମକ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତାହାର ନାମ କ'ଣ? ତ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଲ୍ଲୀ ପୁଷ୍ପ ଯେଉଁଟାକି 1948 ମସିହାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ପଲ୍ଲୀ ଝରଣା ଯେଉଁଟାକି 1950 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକଗଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟନ ନାମରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ପୁସ୍ତକରେ ବହୁ କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି 1948 ମସିହାରେ ପଲ୍ଲୀ ପୁଷ୍ପ ଏବଂ 1950 ମସିହାରେ ପଲ୍ଲୀ ଝରଣା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି? ତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କର ଅବଦାନ ଯେହେତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକରତ୍ନ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ଦାସ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ଦାସ କୁହନ୍ତି, ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ, ରୁଚି ଓ ଆଦର୍ଶ ମଣିଷକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ, ସେମାନଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଯାହା ଅଭିଭୂତି କରେ, ତାହା ହେଉଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ତ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ଦାସ କ'ଣ କହିଲେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜ ବା ଆମ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରୁଚି ଆଦର୍ଶ ମଣିଷକୁ ଯାହା ବି ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ଦାସଙ୍କର ମତରେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କରଙ୍କର ମତ କ'ଣ ବା ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପଣ୍ଡିତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କରଙ୍କର ମତ, ଲୋକ ଶବ୍ଦଟି ଅନୁଚର, ଭୃତ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟ, ଜନସାଧାରଣ, ପ୍ରଜା ଓ ତିନି ଜଗତ ଏବଂ ସପ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ସମୂହ ସାହିତ୍ୟ ବା ଗଣର ସାହିତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଇଏ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କରଙ୍କର ମତ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡକ୍ଟର ଆଦିକାନ୍ତ ସାହୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମଣିଷର କଥା ହିଁ କୁହେ, ତା'ର ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନର ହସ, କାନ୍ଦ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଅଶ୍ରୁ ଓ ସ୍ୱେଦରେ ଏ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରଞ୍ଜିତ। ସବୁ କାଳର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଜୀବନ ହିଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ, ନିର୍ବାଣ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେଠି ତତ୍ତ୍ୱ ବା ପରମାର୍ଥର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନାହିଁ, ଅଛି ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନର ବ୍ୟବହାରିକ ତଥା ବାସ୍ତବ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଆଉ ତା'ର ସ୍ରଷ୍ଟା କାହାଣୀ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ହାନି ଲାଭର ସହଜ ଚିତ୍ର। ତ ଏଇ ମତଟି କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଡକ୍ଟର ଆଦିକାନ୍ତ ସାହୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ? ତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ବା ପଲ୍ଲୀ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଗ୍ରାମବାସୀ ପଲ୍ଲୀ ଏହାର ଚାରଣ ଭୂମି, ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନରୁ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ? ତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟଟା ଯେହେତୁ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ବା ପଲ୍ଲୀ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଧାରିତ, ତେଣୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ କାହିଁକି ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଅତୀତରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର କୌଣସି ଲିଖିତ ରୂପ ନଥିବାରୁ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅବାରିତ ଭାବରେ ଗତି କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଅତୀତରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ନା ଅତୀତରେ ଆମର କିଛି ଲିଖିତ ରୂପ ନଥିଲା, ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ମୌଖିକ ରୂପରେ ସବୁ କୁହାଯାଉଥିଲା।
जड़े मनीष मुखर आउ जड़े मनीष मुख गोटे कथा प्रचारित होता। तो ये सब लिखित मध्यम हो जाए, तो लिखा मध्यम सब प्रचारित हो अतीत आमर लिखित रूप किसी नाला, तो मौखिक रूप से सब प्रचारित होता। तेणु लोक साहित्य से कही क्वेश्चन कौन लोक साहित्य कहीं मौखिक साहित्य कहुए कहीं जो लिखित रूप नाला, तेणु सब मौखिक आकार में प्रचारित होता। तापर प्रश्न, साहित्य और संस्कृति स्वरूप किपरि अटे? तो साहित्य मानव भाववेगर कलात्मक बाह्य परिप्रकाश होता बेले संस्कृति हूँ तार अंतरात्मा। तो साहित्य जितेबाला गोटे मनुष्यर भावावेगर कलात्मक बाह्य परिप्रकाश करुच्ची, सेतबेले संस्कृति तार अंतर आत्मा बा अंतर कथा को प्रकाश करुच्ची। तापर प्रश्न, सभ्यता और संस्कृति मध्य संपर्क किभली अटे? तो सभ्यता और संस्कृति गोटे मुद्रार दुई पार्श्व भली। जातीय जीवन सह संस्कृतिर संपर्क अत्यंत निबिड़। जो जाति जेतिकी सभ्य से जातिर संस्कृति मध्य सेतिकी सभ्य बा संपन्न। तो सभ्यता संस्कृति कौन गोटे मुद्रार दुई पार्श्व सदृश परी। तो जातीय जीवन सह संस्कृतिर कौन घनिष्ठ संपर्क अच्छी बा निबिड़ संपर्क अच्छी। तो जो जाति माने गोटे जाति यदि सभ्य है ता संस्कृति निहाती भाव में ताठू अधिक सभ्य बा भल हम। तापर प्रश्न कौन अच्छे देखा, लोक साहित्य को लघु साहित्य भाव में कहीं आख्यायित करा जाई थाए? तो लोक साहित्य समस्त शास्त्रीय नियम को उपेक्षा करी यार निजस्व शैली और भाषा रे प्रकाश लाभ कर लघु साहित्य भाव में आख्यायित कराई थाए। तो लोक साहित्य कौन ना कौन से शास्त्रीय नियम को उपेक्षा करी क्या बेसी न करी उपेक्षा करी से कौन करता, तो निजर भाषा निजर शैली को सी प्रकाश करुच्ची। अन्यमानकठू जमती कपी करती कि कौन से भाया से करूनी, से तो निज भाषा बा निज शैली को से प्रकाश करुच्ची। तेणु लोक साहित्य को लघु साहित्य बोली कहुई थाए। तापर प्रश्न, विदग्ध साहित्य कहले कौन बुझ? तो विदग्ध साहित्य कहले पांडित्य आधारित श्रेष्ठ साहित्य को बुझाई थाए। यह पांडित्य वर्गंकर साहित्य पंडित वर्गंकर साहित्य। अन्य भाव में कहले स्थापत्य अलंकार निहित साहित्यर नामांतर विदग्ध साहित्य। ये साहित्य जीवन भित्तिक। यार स्रष्टा होती विद्वान और पंडित वर्ग, रसिक ग्राहक माने यार उपभोक्ता। तो विदग्ध साहित्य आम क्या कहवा ना पांडित्य आधारित श्रेष्ठ साहित्य को विदग्ध साहित्य कहुए। यह पंडित वर्ग मान साहित्य। ये साहित्य कहार ना पंडित विज्ञ लोक मान साहित्य। तो आम जानिले विदग्ध साहित्य को कौन कहुए ना श्रेष्ठ साहित्य कहुए। एवं यह कहार साहित्य बा केउ मानक साहित्य ना पंडित और विज्ञ लोक मानकर साहित्य। तापर आम लोक साहित्य और लोक संस्कृतिर शेष प्रश्न, लोक साहित्य संग्रह क्षेत्र में प्रथमे किए पदक्षेप नहीं? तो लोक साहित्य संग्रह क्षेत्र में प्रथमे जॉन बीम्स पदक्षेप नहीं। से फकीर मोहन को साहाय्य लोकगीत को संग्रह करते एवं फोल्कलोर ऑफ ओडिशा नाम गोटे प्रबंध को लिखिते। तो सरीगला लोक संस्कृति और लोक साहित्यर सर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। जदि वीडियो भल लगी लाइक कमेंट शेयर निहत भाव में कर। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।